हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर चैनल पिलामाने आज आमे तम पंचम श्रेणी साहित्य बही जहाँकि भाषा महक बहीर पाठ 3 हला बा तृतीय पाठ जहाँ देइछि देख जे थाए पर उपकारी र समस्त प्रश्न उत्तर आज आमे एही भिडियोटी रे आलोचना करिबा। भिडियोटी आरंभ करिबा आगरु कहि रखिबाकु चाहे जदि भिडियोटी भल लागे ताले भिडियो को निश्चय गोटिए लाइक करिबो और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करिकि रख जा द्वारा एही बोली आगो को आसीबाकु थिबा समस्त पाठर प्रश्न उत्तर तुम माने अति सहज रे पाई पारिबो। तेबे चलो आज एही वीडियो रे आमे तमर तृतीय पाठ जे थाए पर उपकारे र समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तुमर प्रश्न उत्तर विभागर प्रथम सेक्शन टी देइछि देख आस कथा हेबा। यार प्रथम प्रश्न अछि जीवनर शेष पर्यंत प्राणी मानक सेवारे जीवन बिताइबा ही मेकरणकर शेष इच्छा थिला। जदि तुमे मेकरण होइथांत तेबे तुम जीवनर लक्ष्य कौन होइथांता बोली भाबुछ हला। जेपरि मेकरण निज जीवन प्राणी मानक सेवारे बितेइथिले से बोली तुमे जदि मेकरण होइथांत ताले तुम जीवनर लक्ष्य एठारे लेखिबाकू कहिछि। ताले उत्तरटी लेखिबो। उत्तरटी तुमे एही बोली लेखि पारिबो जदि मु मेकरण होइथांती तेबे मो जीवनर लक्ष्य मध्य समाजर असहाय दुखी लोक तथा निरीह पक्षीक सेवा करिबा होइथांता। एहा छडा परिवेश सुरक्षा पाई मु अधिकरु अधिक गछ लगाइबाकू निजर लक्ष्य करिथांती। एही बोली तमे उत्तरटी लेखि पारिबो। एबे देखिबा तमरो नेक्स्ट प्रश्नटी। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख मरुभूमि रे पानी न पाई छटपट हेउथुबा प्राणी मानंकु मोती ओ लाला पानी पियाई सेमानंकर जीवन बंचाउथिले। ठीक सेमिति तुमे माने केबे कहार जीवन बंचेइछ कि बंचेइछ जदि केमिति हला या निज अनुभूति रु तुमे मध्य लिखि पारिबो। तुमे केबे जदि कहार जीवन बंचेइछ किंबा यार उत्तरटी तुमे एही बोली लिखि पारिबो हाँ थरे गोटे छोट चढ़ेई झड़ वर्षा रे ओदा होई गछरु तले खसी पड़िथिला। मु ताकू धीरे आनी घरे रखिली ता देह पोछिली एवं ताकू टिकिए पानी ओ खुद देली। खरा हेबा परे से सुस्थ होई उड़ी गला। एही बोली एक उदाहरण तुमे लेखि पारिबो किंबा निज अनुभूति रु मध्य तुमे लेखि पारिबो। नवा प्रश्न पचारिछि देख गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ शिष्य मेकरण तपस्या करुथुबा समय रे से किपरि जीवन बिताउथिले बोली तुमे माने भाबुछ। यार उत्तरटी लेखिबो। उत्तरटी लेखिबो एही बोली मेकरण गिरिनार पर्वतर पाददेश रे थिबा अरण्य रे रही अति सादा सीधा और कष्टकर जीवन बिताउथिले। भोक हेले केवल से कंदमूल खाउथिले एवं शोष हेले झरणा पानी पी निजर तृष्णा निवारण करुथिले। एही बोली से निजर जीवन तपस्या समय रे बिताउथिले। नेक्स्ट तुमर 4 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख तुम चारिपटे देखुथुबा पशु और पक्षी मानक पाई तुमे माने कौन सबु करूछ। यार उत्तरटी लेखिबो। एठारे उत्तरटी लेखिबो देख आमे खरा दिने पक्षी मानक पाई छात उपरे किंबा बारंडा रे कुंडरे पानी और किछि शस्य दाना रखुछु। आम घर पाखरे बुलुथुबा भोकिला कुकुर और गाई मानकू बलका रुटी बा खाद्य खाइबाकू देउछु एवं केही जेपरि सेमानंकू न मारंती सेथि प्रति ध्यान दउछु। एही बोली तुमु सबु काम तुमे करि पारिबो। तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी देइछि देख पाठरु हला। एठारे प्रश्नटी अछि देख निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर ए एक हसुथिबा हला एक हसुथिबा इमोजी रे एठारे देइछि देख चित्र अंकन कर एक रु अधिक विकल्प मध्य ठीक है पारे हला। देखिबा प्रथम प्रश्नटी गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ मन आनंद रे काहीकि पूरी गला।
यार ऑप्शन गुड़िक देख बा विकल्प गुड़िक शिष्य मेकरण राजा को सहयोग करुथुबारु ख नंबर विकल्पटी देछि देख शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुथुबारु से बोली ग नंबर देछि शिष्य मेकरण कंदमूल खाई कठोर तपस्या करुथुबारु से बोली घ नंबरटी देछि देख शिष्य मेकरण पशुपक्षी को साहाय्य करुथुबारु हैला ताहेले यार तमर सठिक उत्तरटी हेजिबो कोन रे ख नंबर हेजिबो तमर सठिक उत्तर शिष्य मेकरण कठोर तपस्या करुथुबारु हैला या जानी बुद्धतात्रेय को मनरे आनंद रे पूरी गला हैला से बोली देखिबो तमर 2 नंबर प्रश्नटी 2 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख जेउठी मनीष माने पानी बिना छटपट हेउतिले सेठाकू पानी नेई किए पहुंची जाउतला रे क देछि साधु मेकरण ख देछि से बोली कच्छ राज्यर राजा से बोली ग देछि मोती ओ लाला से बोली घ देछि गुरु दत्तात्रेय ताहले यार सठिक उत्तर हेजिबो तमर मोती ओ लाला हैला ताहले तुमे एही बॉक्स रे सेही हसुथिबा चिन्हटी बा सेही हसुथिबा इमोजीटी गरे बनेइबो हैला से बोली देखिबा तमर 3 नंबर प्रश्नटी तुम 3 नंबर प्रश्न पचारिछि देख साधु मेकरण चिठी रे कौन लेखि पाख गाँ दुकान को आनिबाकू कुकुर को पठाउथिले विकल्प गुड़िक देछि देख खाद्य पदार्थ आनिबाकू से बोली ख विकल्पटी देछि मधुर जल आनिबाकू ग देछि अदरकारी जिनिस से बोली घ देछि दरकारी जिनिस ताले एठारे तमर सठिक उत्तरटी हेजिबो घ हला दरकारी जिनिस गुड़िक सीए दुकान रु आनिबाकू कुकुर को पठाउथिले से बोली देखिबा तमर नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्नटी तमर 4 नंबर प्रश्न पचारिछि देख सन्यासी जनक राजा को कौन मागिले रे ऑप्शन को विकल्प गुड़िक देछि आजि ठारू एही कच्छ भूमि रे आपण आ केबे शिकार करिवे नाही से बोली ख विकल्पटी देछि देख आजि ठारू कच्छ भूमि को आपण आ केबे आसीबेनी से बोली ग देछि आजि ठारू एही कच्छ भूमि रे आपण सब दिन शिकार करिवे से बोली घ देछि आजि ठारू आपण कच्छ भूमि रे शासन करिवे यार सठिक उत्तरटी हेजिबो तमर विकल्प नंबर क हला ताहले एठारे तुमे सेही हसुथिबा चिन्हटी बा हसुथिबा इमोजीटी बनेइबो तुमरो नेक्स्ट सेक्शन टी देछि देख चिंता करी लेख यार प्रथम प्रश्न अछि दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कोन कहिले रे यार उत्तर लिखिबो एठारे उत्तरटी लिखिबो देख दत्तात्रेय मेकरण को तुम्बी दुईटी देई कहिले कच्छ मरुभूमिर अंचल देई जाउथबा पथिक माने पानी न पाई मृत्यु मुखरे पड़ती तुमे एही तुम्बी दुईटी रे पानी नहीं सेमानंकु प्रतिदिन पीवाकू देब यहा ही तुम पाई हेबो एक महत कार्य यहा कहिथिले एही बोली तुम्बी दुईटी देई सिए एही बोली कहिथिले नेक्स्ट तुमरो 2 नंबर प्रश्न पचारिछि देख पथिक मानंकु देखि मेकरण खुशी हेउथिले काहे कि यार उत्तरटी लिखिबो एठारे उत्तरटी लिखिबो देख मरुभूमि रे पानी न पाई मरण मुहरे पड़िथिबा पथिक मानंकु पानी पियाइला परे सेमाने मृत्यु मुखरु मुकुली आसुथिले सेही लोकमानंक मुहरे खुशी जे हस फुटी उठुथिला ताहा देखि मेकरण अपार खुशी पाउथिले सेथि पई से पथिक मानंकु देखि खुशी हे जाउथिले हला ए बोली तुमे उत्तरटी लिखि परिबो से बोली देखिबा तमरो नेक्स्ट प्रश्नटी नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पचारिछि देख महाराज ए स्थान रे शीत सही पारे मो देह अभ्यस्त होई जाइछि मो पई एहार आवश्यकता नाही ए कथा मेकरण राजा को काहीकि कहिले यार उत्तरटी लिखिबो राजा निज कांधरे पड़िथिबा मणिमुक्ता खचित मूल्यवान चदरटी को मेकरणक देहरे घोड़ाई देबाकू चाहिए किंतु साधु मेकरण अत्यंत निराडंबर एवं निर्लोभी थिले से बहु वर्ष धरी सेही प्राकृतिक परिवेश रे रही शीत काकर सही सारिथिले तेणु सेही चदरटी तांको परिवर्ते अन्य कोनोसी गरीब दुखी को दान करिबा पई
ସେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଛି ଦେଖ, ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ, ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ଚିତାବାଘ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୁକୁରକୁ ଏକାଠି ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ହେଲା, କାରଣ ସେଠାରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁର ଭୟ ଥାଏ, ତେବେ ସେଠାରେ କୁକୁର ଓ ଗଧକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା, ଏହିଭଳି ତୁମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୋତି, ଲାଲା ଓ ମେକରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, କାହାଣୀରେ ମୋତି ଓ ଲାଲାର ଅନେକ ସୁଗୁଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। ତୁମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ କିଏ କିଏରେ, ମୋତି, ଲାଲା, ମେକରଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏଇ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ତୁମେ ମାନେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ, ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଏହା ଦେଇଛି। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ସେମାନେ ନିଜ ମାଲିକ ମେକରଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଗୁଣ ଅଟେ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ପରୋପକାର କରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଗୁଣ। ସେଭଳି ସେମାନେ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ମୋତି ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଚିଠି ଦେଇ ଜିନିଷ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଗୁଣ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁଗୁଣ ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଆଗକୁ ମେକରଣଙ୍କ ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଓ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁଗୁଣ। ସେହିଭଳି ନିର୍ଲୋଭୀ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ସାଧୁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ରାଜାଙ୍କ ଚଦର ନେଲେ ନାହିଁ ହେଲା, ସେଥିରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼େ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ମେକରଣ, ମୋତି ଓ ଲାଲାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଝୁଛ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି? ତୁମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ କୁହ ହେଲା। ତୁମର କୌଣସି ଯଦି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ବା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଥିରୁ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଏହିଭଳି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମଣିଷର ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପୋଷା କୁକୁର ବା ଗାଈକୁ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁ ବା ହାତ ବୁଲାଉ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଆଦର ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରାଗିଯାଉ ବା ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରୁ, ସେମାନେ ଭୟରେ ପଳାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେମାନେ ସ୍ନେହ, ଭୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୁମେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରିବ କିମ୍ବା ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେହିଭଳି ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ସାଧୁ ମେକରଣ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସେ କାହିଁକି ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ହିଁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରିନଥିଲେ? ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ ଏହିଭଳି ଲେଖିପାରିବ, ମେକରଣ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଓଜନିଆ ତୁମ୍ବି ବୋହି ମରୁଭୂମିରେ ବୁଲି ପାରିବେ, ତେଣୁ ପାଣି ବୋହିବା ପାଇଁ ଗଧ ହେଲା, ଗଧ ବୋଝ ବୋହିଥାଏ, ଯିଏକି ଲାଲି ଏବଂ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ଯଥା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ କୁକୁର, କାହିଁକି ନା କୁକୁର ଏକ ଚତୁର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ ହେଲା ବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ, କୁ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରୋପକାର ଓ ସେବା ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଚିନ୍ତା କରି କୁହ। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ପରୋପକାର ଭାବନା, ସେବା ଭାବନା କାହିଁକି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି, ତାହା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିବ।
यार उत्तर लिखिब तुम माने आजिकाली मनीष बहुत स्वार्थपर हो जाइछि। समस्ते केवल निज सुख पैसा एवं निज परिवारर विषय चिंता करुछन्ति। वस्तुवादी जीवनशैली और प्रतियोगिता मनोभाव जोगु लोकमानंक पाखरे अन्यर दुख बुझिबाकू बा सेवा करिबाकू समय ओ इच्छा नाही। सेथिपाई परोपकार सेवा भावना लोकंक मनरु धीरे धीरे उभाई गलानी हला ए बोली तुमे उत्तरटी लिखि परिबो। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न पचारिछि देख पशु पक्षी माने मनीष परी कथा होई पारंती नाही किंतु सेमाने परस्पर सहित भावर आदान प्रदान करंती। एथिरे तुमे माने सहमत कि जदि सहमत केतोटी उदाहरण देई बुझाओ हला यारे उत्तर लिखिबो। एठारे उत्तरटी लिखिबो देख हाँ मु एथिरे संपूर्ण सहमत हला कथा होई पारंती नाही किंतु सेमाने निजर भावर आदान प्रदान करंती। उदाहरण गुड़िक लिखिबो। प्रथम उदाहरण लिखिबो विपद आसिले जंगल रे हरिण बा मांकड़ माने एक स्वतंत्र शब्द करी अन्य साथी मानकू सतर्क कराई दियंती। से बोली 2 नंबर उदाहरणटी लिखिबो कुआटीए मरिगले अन्य कुआ माने राबी राबी एकाठी होई सम वेदना जणांती हला देखिथिबो एहा तुमे माने। से बोली 3 नंबर उदाहरणटी लिखिबो पिंपुड़ी माने खाद्य पाइले एक प्रकार रासायनिक गंध छाड़ी अन्य पिंपुड़ी मानकू डाकी आनती हला देखिथिबो गोटे पिंपुड़ी खाद्यर अनुसंधान कला परे सेठारे अनेक पिंपुड़ी आसी जाइथांती। एही बोली तुमे उदाहरण गुड़िक देई उदाहरण गुड़िक लिखि पारिबो। तुमरो नेक्स्ट सेक्शन टी देछि देख अनुमान ओ कल्पना करिबा। यार प्रथम प्रश्न अछि साधु मेकरण पालिथिबा गधर नाम मोती एवं कुकुरर नाम लाला एही नाम किए देथिले ओ काहींकी देथिले। यार उत्तर लिखिबो एही नाम स्वयं हला स्वयं लिखिबो नाही एठारे निजे लिखिबो निजे साधु मेकरण देथिले। गध ओ कुकुर तांकर एकुटिया जीवन साथी एवं सेवा कार्यर सहयोगी थिले। पशुमानंक प्रति थिबार तांकर अतुट स्नेह ओ आदर कारणरू से सेमानंकू निज परिवारर सदस्य भली एपरी गेल्हा नाम देइथिले हला ए बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न पचारिछि देख मोती ओ लाला अन्य मानंकू सहाय्य करथुबार दृश्य मने पकाओ। दृश्यटी लिखिबो तुमे माने ए बोली मरुभूमिर टाण खरारे जणे यात्री शोषरे अचेत होई पड़ी जाइछि। आगे आगे कुकुर मोती सुंघी सुंघी ता पाखरे पहुंची लांज हलाउछि। ता पछरे लाली दुईटी पानी तुम्बी धरी धीरे धीरे आसी पहुंचुछि जेपरी सेही यात्री जनक सेथिरु पानी काढ़ी पी पारिबो। एही बोली तुमे उत्तरटी लिखिबो। नेक्स्ट तुमरो 3 नंबर प्रश्नटी पचारिछि देख साधु मेकरण तांको खाद्यरु 2 भाग मोती ओ लाला को देउथिले आउ गोटे भाग निजे खाउथिले। खाद्य देई सारिबा परे मेकरण कोन अनुभव करुथिबे ताले यार उत्तरटी लिखिबो। एठारे उत्तरटी लिखिबो देख खाद्य देई सारिबा परे मेकरणक मनरे अत्यंत आत्मसंतोष एवं परम तृप्ति मिलुथिलो कारण पशु माने निज खाद्य मागी पारंती नाही तेणु सेमानंक क्षुधा मेंटाइबा एक बड़ धर्म बोली से अनुभव करुथिबे हला ए बोली तुम उत्तरटी लिखिबो। से बोली देखिबा तुमरो नेक्स्ट प्रश्नटी तुमरो नेक्स्ट सेक्शन टी देछि देख भाषार कथा। यार प्रथम प्रश्न पचारिछि बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। एठाय देख किछिटी शब्द देछि बंधनी मध्यरे ओ एवं तेणु किंतु आ हला एही बंधनी भितर शब्द गुड़िक मध्यरु आमकु नै एठारे उपयुक्त स्थान रे लिखिबाकू पड़िबो। तारे प्रथमे देछि देख क जल ही जीवन डैश जलदान महतदान। तेबे एठारे लिखिबो तुमे जल ही जीवन तेणु हला एटा लिखिबो तुमे तेणु जलदान महतदान। से बोली ख नंबर पचारिछि देश स्वाधीन होइछि किंतु हला एटा लिखिबो किंतु देश स्वाधीन होइछि किंतु लोकंक दुख दूर होइनि।
ହେଲା ସେଇଭଳି ଗ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ ହେଲା ଏଠାରେ ଲାଗିବ ଓ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଇଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି ଆଉ ଏଠାରେ ଲାଗିବ ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ଲାଲା ହେଲା ସେଇଭଳି ୱ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ ୱ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ମେକରଣ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୁମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡାହାଣରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛି ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏଠାରେ ଦେଖ କ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ମେକରଣ କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବାରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ତୃପ୍ତି ହେଲା ଘୃଣା ତ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି ପାଉଥିଲେ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୃପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଖ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ହେଲା ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ରେ ବା ସମାନ ଅର୍ଥ ଝରଣା ହେବ ନା ଜଙ୍ଗଲ ତ ଏଠାରେ ଅରଣ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା ଏହିଭଳି ତୁମେ ବାକ୍ୟଟି ଲେଖିପାରିବ। ସେଭଳି ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ସେହି ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଶୋଷରେ କାତର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶୋଷରେ ଦେଖ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଶୋଷରେ କ'ଣ ଲଗିପାରିବା ତୃଷାରେ ହେବ ନା ଖୁସିରେ ଏଠାରେ ତୁମର ତୃଷାରେ ହେଲା ଶୋଷକୁ ତୃଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୋଷ ବା ସେଠାରେ ତୁମେ ତୁଷାର ଲଗେଇବ। ସେଇଭଳି ଘ ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଠାରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କ'ଣ ହେବ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କି ଦୁଃଖିତରେ ପିଲେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଲେଖିବ। ସେଇଭଳି ଦେଖ ୱ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ସାକ୍ଷାତର ସମାନ ଅର୍ଥ ହେଇଥିବା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠାରେ ଭେଟ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ସାକ୍ଷାତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭେଟ ହେଲା ବା ଭେଟ ହେବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭେଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି ଦେଖ କାହାଣୀରୁ ଆନିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କର ସେଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠାରେ ଦେଖ କିଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ପଢ଼ି କ'ଣ ବୁଝିଲ ତାହା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ତୁମେ 2ଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ ଶିକ୍ଷା। ସେଭଳି କ୍ଷୁଧାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଉଥାନ୍ତି। ମେକରଣ ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଦେଖ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖ। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଦେଖ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼ିବା ଶୋଷରେ ବିକଲ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ସେ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ରେ ମେକରଣଙ୍କ ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏଇ ବକ୍ସରେ ମେକରଣ ଲେଖିଛି। ସେଇଭଳି ଖ ନମ୍ବରରେ ତୁମେ 2ଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ ଏହା ହିଁ ତମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ରେ ଓ 2ଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏହା ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଶୋଷିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ହେଲା ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ବକ୍ସରେ ଲେଖିବ ତୁମେ ପଥିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
नेक्स्ट ग नंबर देइछि देखो जेउठी मनीष माने पानी बिना छटपट हेउथिले सेइठी सेमाने पहुंची जाउथिले। एठारे सेमाने कहा पई व्यवहार होइछि रे सेमाने मोती ओ लाला पई हला बा मोती ओ लाली पई व्यवहार होइछि हला सेइ बोली नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट हमर घ नंबर देइछि देखो बेले बेले कोनोसी भोकिला यात्री जदि तांको निकटरे पहुंचुथिला ताकू भी से निज भागर खाद्य देई दउथिले। एठारे से ओ भागर हला कहा भागर रे बा से कहा पई व्यवहार होइछि एठारे मेकरण हला मेकरण पई से निज भागर मेकरण निज भागर खाद्य देई दउथिले हला से बोली व नंबर देइछि देखो मु हला मु ठारे एथरे रेखांकित अछि आपनकु कथा देउछि आजि ठारु एही अंचल रे आउ केही कोनोसी प्राणी को शिकार करिवे नाही। एठारे मु कहा पई व्यवहार होइछि रे मु व्यवहार होइछि राजांक पई हला राजांक पई एठारे तुमे लिखिबो राजांक पई हला। एबे देखिबा तमरा नेक्स्ट प्रश्न गुडी को तुमर नेक्स्ट अछि देखो पाठरु आगकू ते देखो एक नंबर प्रथम प्रश्न पचारिछि देखो निम्नरे किछि चित्र दिया जाइछि से गुडी को देखो एवं एही चित्र मध्यरु पशु पक्षीको पई कोन करि परिबा ताहा तलरे आलोचना कर। एउडिक व्यतीत तुमे माने आहुरी किछि अधिक चित्र सह कथा जोडी परिबो हला यार उत्तर लिखिबो। एटा देखो तुमकू किछि चित्र गुडी को दिया जाइछि उत्तर लिखिबो आमे से माननकू खाद्य ओ पानी देई परिबा गरमरु रक्षा पाइबा पई छाईर व्यवस्था करि परिबा एवं केही जेपरि से माननकू न मारंती सेथि पई समस्तंकू बुझाई परिबा हला ए बोली आमे काम गुडी को से पशु पक्षी माननक पई करि परिबा। से नेक्स्ट प्रश्नटी तुमरा नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्नटी देइछि देखो तुम घरे केउ सबु गृहपालित पशु ओ पक्षी रहंती एमानंक व्यतीत आउ केउ मानंकू घरे पालन करा जाए तार एक तालिका प्रस्तुत कर हला यार उत्तरटी लिखिबो देखो घरे साधारणतः कुकुर बिराड़ी गाई बलद छेली मेंढा सुआ पारा इत्यादि गृहपालित पशु पक्षी को पालन करा जाए हला ए बोली तुमे तालिकाटी प्रस्तुत करिवो। से बोली नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पचारिछि देखो पाखरे थिबा पशुपालन केन्द्र बा गोशाला को भ्रमण कर सेठारे पशुपालन किपरि करा जाए ताहा आलोचना कर एथिपाई तुमे शिक्षक बा अभिभावकक तथा पितामाताक सहाय्य नै पारिबो हला निकटस्थ पशुपालन केन्द्र बा गोशाला को तुमे जाई बुली आसीबो बा भ्रमण करि आसीबो सेठारु ओ सेठारे किपरि पशुपालन करा जाउछि ताहा लिखिबो। तुमर नेक्स्ट सेक्शन टी अछि देखो कल्पनार उड़ाण हला जेते बेले मोती आउ लाला आश्रम रे पहुंची जानती सेते बेले मेकरण मोती आउ लाला को बहुत स्नेह करंती सेमानंक सहित कथावार्ता हुअंती यदि मोती आउ लाला कथावार्ता करि पारुथांते तुमे कल्पना कर मोती और लाला मेकरण मध्यरे कोन कथावार्ता होइथांता हला। एटा देखो तुमको स्थान गुडी को देइछि खाली स्थान गुडी करे हमकु लेखिबाकू पड़िबो सेमानंक मध्यरे होउतबा कथावार्ताटी उत्तरटी तुम माने एई बोली लिखिबो मेकरण प्रथमे कहंते आस मोर सुना पिला माने आजि तुमे दुहे केते जनंकू पानी पियाइलो बहुत थकी जाइथिबो निश्चय से बोली मोती कहंता कोन भौ भौ करी हला मोतीटा जणे कुकुर बापा बाबा हला एरे बापा hi जैछि रे बापा आजि आमे दुई जण यात्री को देखिलु से माने सुसरे डहल बिकल हेउथिले आमे से माननकू पानी देलु हला से बोली लाली कोन कहंता रे हां बाबा एटारे भी आजि बहुत खरा थिला किंतु जेते बेले से माने पानी पी खुशी होई गले मोर सब कष्ट दूर हो गला ए बोली लाली कहंता हला या निज कल्पना रु मध्य तुमे लेखि पारिबो। से बोली आगो को लेखिबो मेकरण से बोली कहंते साबास मो लाली ओ आउ मोती तुमे माने मोर
ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଧର୍ମ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛ। ଆସ ଏବେ ତୁମେ ତୁମ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନିଅ, ଏଇଭଳି କହନ୍ତେ। ହେଲା, ତୁମର ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନଟି ଦେଇଛି ଦେଖ କାହାଣୀର ଅଭିନୟ। ହେଲା, ଏହା ତୁମକୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେମାନେ ଯେ ଥାଏ ପରୋପକାରୀ କାହାଣୀଟିକୁ ପଢ଼ିଲ, ଏବେ ଏହି କାହାଣୀକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦିଅ। ହେଲା, ଏହା ତୁମକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପରେ କାହାଣୀଟିକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଶେଷ ସେକ୍ସନଟି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ଦେଖିବା ତୁମର ଧନ୍ଦା ବା ପହେଲିକୁ ବୁଝ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ ପହେଲିଟି ଦେଖ, ଗଛର ଡାଲରେ ମୁଁ ଲୁଚିଥାଏ, ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ମନକୁ ମୋହେ, ରଙ୍ଗ ମୋର କଲା ମୁଁ କଲାକାର, କହିଦିଅ ଏବେ ନାମ ମୋହର। ଏହା କିଏ ରେ? ଏହା ହେଉଛି ତୁମର କୋଇଲି। ହେଲା, କୋଇଲି। ସେଇଭଳି 2 ନମ୍ବର ପହେଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜଲସ୍ଥଳ ଅଟେ ମୋହରି ଘର, ମଠୁଆ ମୁଁ ଭାରି ଗତି ମନ୍ଥର, ବିପଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ଲୁଚିଯାଏ ମୁହିଁ ଖୋଲ ଭିତରେ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ ଦେବ ମୋର ନାମଟି। ହେଲା, ଏଠାରେ କିଏ ରେ? ଏହା କିଏ? ଏହା ହେଉଛି କଇଁଛ। ହେଲା, ଯିଏକି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲେ ଓ ବିପଦ ଆସିଲେ ତା ଖୋଲ ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପହେଲିଟି। 3 ନମ୍ବର ପହେଲିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ, କାଠରେ ତିଆରି ମୋହରି ଦେହ, ଜଲେ ଗତି କରେ ନୁହେଁ ଅଥୟ, କୋଲେ ଧରିଥାଏ ସବୁ ଆବୋରି, ମୋ ନାମଟି କୁହ କରେ କି କୁହ କରେ ମୁଁ ପାରି। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ ତୁମର ଡଙ୍ଗା। ହେଲା, ଡଙ୍ଗାର ଶରୀର କଣରେ କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଏହା ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଟି।